नमस्कार दर्शक बंधु सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल को आपण माननकु हार्दिक स्वागत। प्रिय भगवत प्रेमी दर्शक बंधु 17 तारीख शुक्रवार दिन हेउची दक्षिणायन कर्कट संक्रांति। एही दिन रात्र समय रे आपणक गृहर एही कोण रे जेउ कोण रे कि मु आपणक वर्तमान वीडियो माध्यम रे कहिबी संपूर्ण विधि विधान सह सेही कोण रे आपण 1 टंकिया मुद्रा रखि देउचंती तो निश्चिंतर माता महालक्ष्मींकर अहेतुक कृपार पात्र आपण हुअंती। तत्सहित आपणकर जावतीय धनजनित समस्या मध्य अवश्य दूरीभूत हबो। खाली आर्थिक जनित समस्या नुहे दर्शक बंधु, आपणकर तमाम ऋण करज जनित समस्या, स्वास्थ्यगत जेकौनसी नानाविध समस्या किंबा जेकौनसी आर्थिक जनित सहित जड़ित अनेक प्रकार समस्या आपणकर जदि अछि से समस्त समस्या मध्य एही 1 टंकिया मुद्रार गुप्त उपाय द्वारा आपणकर समस्त समस्या दूरीभूत होइथाय। एही वीडियो माध्यम रे आपणकु से समस्त विवरणी टेक्निक भाबरे मु आपणकु संपूर्ण विश्लेषण भाव में कहिबी विधि विधान नियमावली तत्सहित आपण को जगह रखिबे को समय रे रखिबे किंतु मन रखिदेबे एटा रात्र समय रे हबो किंतु केउ मुहूर्त रे रखिबा क्षणी आपणकर धन जनित समस्या दूरीभूत हेबो से विषय रे मध्य आजिर एही वीडियो माध्यम रे आपण सविशेष तथ्य जानिबा पई पाइबे। प्रिय बंधुगण, जदि आपण मानकर मानसिक पटल रे एमिति किछि आपण चिंता करूचंती जे माता महालक्ष्मी कौनसी ना कौनसी कारणवशतः आम उपरे क्रोधित अछंती किंबा रुष्ट अछंती तो आपण माने चिंता मुक्त रुहंतु। एही उपाय द्वारा स्वयं माता महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होइतांती तांक भक्तंक उपरे। एही उपाय को केवल आपणको रात्र समय रे ही करिवार अछि। ओ दिन ना शुक्रवार दक्षिणायन कर्कट संक्रांतिर रात्र समय रे याकु जदि आपण करि नेउछंती तेबे आपणकर जे आर्थिक जनित समस्या अछि ताहा धीरे धीरे करी अवश्य दूरीभूत हेबो एवं आपणकर कर्म क्षेत्र पदोन्नति हेबा सहित आपणकर समाज रे मान प्रतिष्ठा अनेक नानाविध क्षेत्र रे आपणकर उन्नति हेबा कथा हेबो ही हेबो। तो उपायटी को बताइबा पूर्वरु प्रिय बंधुगण मु आपण माननकु एतिकी खाली रिक्वेस्ट करूची, आपण माने जदि वीडियोटी को देखिबा पई आसिचंती किछि जानिबा पई आसिचंती किछि उन्नति आपणक जीवन रे करिबा पई चाहुचंती तेबे आपण माने प्रारंभरु वीडियोटी को प्रारंभरु शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। जदि आपण खाली स्किप करी करी उपायटी को जानुचंती विधि विधान जानु नाहंती तो निश्चिंत रूप रे आपण गोटे बहुत बड़ भूल कार्य करूचंती। आपण डाक्टरंक पाखकु गले आपणकर ज्वर होईची से आपणकु तदनुसार मेडिसिन देबे। जदि आपणकु से नियमावली जो कहिथिबे आपण ठंडा जल रे गाधेइबे नाही बाहर को बाहरिबे नाही या द्वारा आपणकर ज्वर अधिक बढ़िबो। खाली आपण मेडिसिन खाइदेले आपण से सब को किछि मानिले नाही किंतु कोन हबो तत्परे आपणकर सेही ज्वर आदौ भी भलो हेबो नाही। पुनः आपण ए डाक्टर बाबू कहिबे जे मु मेडिसिन खाइली काई तो भलो हेला नाही। आपण ए डाक्टर के कथा कहिबे डाक्टर कहिबे मु जो नियमावली कहिथिली तमे कोन से सब मानिथिलो। तो बंधुगण मोर एठी कहबार अर्थ या नहे कि मु जने डाक्टर कि अन्य किछि मु आपणको जो विधि अछि ए उपायर जो विधान अछि मु आपणको खाली सेतिकी बतैबा पई चाहूची आउ सेही विधि विधान अनुसार आपण एहाकु करिनेबे। खाली आपण करिनेले भी हेबो नाही, आपणको भक्ति सेतिकी थिबा दरकार, आपणको हृदय रे सेतिकी माता महालक्ष्मींक प्रति श्रद्धा थिबा दरकार। तेबे निश्चिंत रूप रे ए उपाय कारीगरी सेते बेले जाई हबो। जदि आपण खाली एहाकु सुनी देउचंती करि भी देउचंती एहा सेतिकी निष्फल जेमिति कि करू नथिबा व्यक्ति असफलता को प्राप्त करिथाय। आउ हां प्रिय बंधुगण, आपण माने जदि आम चैनल ले नुवा करी आसीचंती तेबे आमर एही सत्य शांति मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु जद्वारा कि आमर एमतिका तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं जहा कि शास्त्रोक्त विधि विधान नियम उपाय गुडी को आपण पाखकु यथाशीघ्र जाई पहुंची परिबो एवं आपणकर परिवार प्रत्येक सदस्य माने एही उपाय द्वारा बेनिफिट पाई परिबे। आ हां बंधुगण, आपण माने कमेंट बॉक्स रे गुटे श्रद्धा भक्तिर सहकारे माता महालक्ष्मींकर जयकार अवश्य लिखि दियंतु। आ जदि आपण खाली उपायटी को करि नेउचंती ना दर्शक बंधु आपणकर ऋण करज जनित समस्या हेउ नानाविध समस्या जो आर्थिक आपण समस्या अछि माने आपण किछि इनकम करूचंती ता अजथा व्यय रे जाउची से समस्या मध्य हेउ समस्त समस्या माता महालक्ष्मींकर अहेतुक कृपारु आपणक उपरे एते आशीर्वाद रहिबो। आज्ञा आपणकर अजथा धन जो व्यय हो जाउची से प्रति आपणकर से समस्या मध्य आपणकर अवश्य दूरीभूत हेबो। प्रिय बंधुगण, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई अनेक किछि उपाय अछि। तांकर अनेक प्रकारर मंत्र भी मध्य अछि। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। सेठी श्रीं लागुतला एठी ह्रीं लागिला। ए सब मंत्र जो अछि
माता महालक्ष्मी को केउ समस्या रे केउ उपाय द्वारा यहाकु डाकिबे यार मध्य विधि विधान अछि। तेणुक आम प्रथम कथा उपाय को जाना पूर्व समस्त विधि विधान को प्रथम जाना पड़ो तेज निश्चिंत रूप से आम सक्सेस पाइबा आ श्रद्धा भक्तिर सहकारे करने को पड़ो कहीं समस्त देवादेवी होती भावर ठाकुर बा भावर ठाकुराणी भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि आपण मैंने अवश्य या शुणिथिबे। यदि आप भावरे करूचंती भक्ति करूचंती श्रद्धारे करूचंती तेबे निश्चिंत रूप से आपणकर से इष्टदेवी हुंतु किंबा इष्टदेव हुंतु आपणकर प्रत्येक उपाय को से स्वीकार करिथांती ताकु ग्रहण करिथांती एवं आपणकर तदनुसार आशीर्वाद एवं फलश्रुति मध्य देइथांती। प्रिय बंधुगण ए जो दक्षिणायन कर्कट संक्रांति 17 तारिख शुक्रवार दिन पड़ुची आपण गूगल रे मध्य सर्च करि परिबे। शुक्र ग्रह हेउचंती धनर कारक माने से हेउचंती धनर ग्रह पुनी ए दिन शुक्रवार पड़ुअछि। आपण माने जानिचंती भलो भाबरे एई 7टी बार स्वतंत्र रूप से नवग्रह को समर्पित अच्छी विशेष रूप से दिन शुक्रवार पड़ुची पुणी दक्षिणायन कर्कट संक्रांति पड़ुची जहाँकि लक्ष्मी नारायण विशेष पूजा अर्चना शुक्र ग्रह कारक होती धन। तो निश्चिंत रूप से शुक्र ग्रह जहाँ शांत था अत्यंत संतुष्ट था माता महालक्ष्मी निश्चिंत रूप से धनर वर्षा कर उपाय को करने क्षणी स्वयं शुक्रदेव आपण अत्यंत प्रसन्न होता। प्रिय बंधुगण आपण माने एक कथा सहित मध्य परिचित अछंती जे कौनसी प्रकार संक्रांति हेउ पूर्णमी हेउ अमावास्या हेउ एकादशी हेउ चतुर्दशी हेउ ए सब तिथि मानकर विशेष भाव में महत्वता रही जद्वारा कि एही दिन मानकरे करा जाउथिबा उपाय केबे निष्फल जाय न थाए ताहा अत्यंत अत्यंत आपनकु सफलता प्रदान करिबा सहित अनेक प्रकार ऊर्जा शक्ति आपनकर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सबल करिथांती। प्रिय बंधुगण आउटे कथा मध्य इंपोर्टेंट कथाटी हेउची आपण अन्य दिन मानकरे जेतिकी पॉजिटिविटी ऊर्जा को फील करि पारु नथिबे ए जो संक्रांति हेउ अमावास्या हेउ पूर्णमी हेउ एकादशी हेउ जो महत्वपूर्ण तिथि मानक कथा कहूची से तिथि मानकरे आपण गोटे अलग प्रकार ऊर्जा को आपण अनुभव करुथिबे मर्त्यमंडल रे काहेकि आपण जानिचंती काहेकि ना अन्य दिन अपेक्षा एही दिन विशेष भाव में अनेक गुड़िए पॉजिटिविटी ऊर्जा मौजूद आकार में मर्त्यमंडल रे थांती काहेकि ना से दिन तांकर विशेष रूप से पूजार्चना चालू थाए। प्रिय बंधुगण एमतिका परम अभिजित मुहूर्त जाकि दक्षिणायन कर्कट संक्रांति एही दिन आपण रात्र समय एबे सुनी रखंतु से समय सारणी से समयटी हेउची एक्यूरेट समय होउची माने संध्या 5 घटिकारु रात्र 11:50 मध्यवर्ती समय आउ थरे मु आपनको कहि रखुची संध्या 5 घटिकारु रात्र 11:50 मध्यवर्ती समय रे एही 1 टंकिया मुद्रार कॉइन को परिवार अछि। एटा तो आपण जानि गले समय सारणी किंतु एहाको केमिति करिवार अछि को प्रोसेस को विधि रे करिवार अछि से उपाय से विधि मध्य आपनको मैं वीडियो आगे अवश्य कहबी आपनको प्रारंभ रु शेष पर्यंत केवल देखिबार अछि। आ ए उपाय को करिनेबा क्षणी आपनकर भौतिक इच्छा हो आपनकर आध्यात्मिक इच्छा हो से समस्त इच्छित वस्तु आपनको अवश्य प्राप्त होइथाय। दर्शक बंधु अच्छा भौतिक इच्छित वस्तु कौन आपण माने जानिचंती जदि आपनकर किछि धन आवश्यक थाए जदि आपनकर किछि गृह निर्माण कार्य अछि किंबा कौनसी प्रकार जान आसन किछि क्रय करिवार अछि तो निश्चिंत रूप से शुभ मांगलिक कार्य मध्य आपण एही उपाय द्वारा करि परिबे। से समस्त इच्छित वस्तु आपनको एही उपाय द्वारा अवश्य रु अवश्यतर प्राप्ति हेबो। आउ आध्यात्मिक इच्छित वस्तु हेउची आपणकर जदि निर्मल भक्ति लक्ष्मी नारायणकर पाद पद्मरे आपणकर रखिया पई चाहुचंती किंबा भक्तिर मार्ग को आउरी प्रशस्त करिबा पई चाहुचंती नवदा भक्ति को आपण प्राप्त करिबा पई चाहुचंती तो ए उपाय हेउची आपणक निमित्त सर्वोत्कृष्ट। खाली आपण एहाकू 17 तारिख शुक्रवार दक्षिणायन कर्कट संक्रांतिर 5 घटिका संध्या 5 घटिकारु रात्र 11:50 मध्यवर्ती समय रे आपण या करिनेबार अछि। आ या को करला बेले आपण केतेकी सतर्कता अवलंबन करिवा पई पड़िबो। एबे सतर्कता म आपण कहूची केही जेंती आपण को केही न देखंती या को अत्यंत गुप्त सहकारे करंतु काहा को कहिबा आवश्यकता नाही जो कहंती तुंड वाइद सहस्रकोश ठीक सेमिति जदि आपण ए उपायटी को कहउचंती तेबे निश्चिंत रूप रे उपायटी आ मर्यादा रही न थाए जदि आपण अधिक रु अधिकतर व्यक्ति विशेषण कहउचंती तेणुक याको जेते गुप्त रु गुप्त रखिबे या आपणक निमित्त सेते फलदायी हेबो। आ विशेष रूप से आउ गोटी कथा मध्य कहबा को भूली जाईची ए उपायटी को करिनेबा क्षणी जदि व्यापार वाणिज्य आपणकर किछि अटकी जाईची किंबा आपण जदि करिबा पई चाहुचंती किंबा आपणकर कोनोसी प्रकारर जो बैड डेप्ट कहंती माने
ଆପଣ କିଛି ବେପାରରୁ କିଛି ବାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତତର ଆପଣ এই ଉପାୟକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଧି କହିବି, ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଦୂରୀଭୂତ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବାକିଆ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ, ଋଣ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ରାତ୍ର ସମୟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଉ ସେଇ ରାତ୍ର ସମୟ ଯୋଉ କହିଲି ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିନେବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଯୋଉ ଉପାୟଟି ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସରଞ୍ଜାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେ ସରଞ୍ଜାମ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ସରଞ୍ଜାମଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର, ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଏକ ନାଲି ପେନର। ତୃତୀୟ ସରଞ୍ଜାମଟି ହେଉଛି କିଛି ହଳଦୀ ମିଶା ଅକ୍ଷତ। ଚତୁର୍ଥ ସରଞ୍ଜାମଟି ହେଉଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, କିଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନାଲି ସାଲୁ କପଡା ଆବଶ୍ୟକତା ଅବଶ୍ୟ ପଡିବ। ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ଗୃହରେ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୃହ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଘର ଅଛି ଆପଣ ସେଠାରେ କରିବେ। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ତ ପୋଛାପୋଛି ହବ ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ କଣ କରିଥିବେ, ଠାକୁର ଘର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଆପଣ ପୋଛାପୋଛି କରିଥିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥାଏ ସେଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଡେ ସାଡେ ଖେଳାମେଳା କରି ଜିନିଷକୁ ପକେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ଅସନା ହେଇଥିବ, ତ ସେଠି ମଣିଷ ତ ଯିବାକୁ ଆଗେ ଘୃଣା କରିବ। ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କାହିଁ କେତେ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇ ପୋଛାପୋଛି କରିଥିବେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 11ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 11:50 ସମୟ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣ ସମୟ ସାରଣୀ ଜାଣିପାରିବେନି, 4ଟାରେ କରିଦେବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବ ନାହିଁ। 5ଟାରୁ ରାତ୍ର 11:50 ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ এই ସରଞ୍ଜାମ ନେଇକି ଯିବେ, ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାରିକି ସେ ଆସନ ଉପରେ ଆପଣ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ, ସେ ଦୀପଟି ଯେମିତି ସଫା ଥିବ, ଯୋଉ କଳା ମଳା କରି ଦୀପ ରଖନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଖରାପ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସବୁ ଅସନା ମସନା କରି ରଖିଲେ ଲାଭ କଣ ହେବ। ଆପଣ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆକାରରେ ଆପଣ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ସେଇ ଘୃତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇଥିବା ଯୋଉ ତେଜପତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଦେଇଦେବି, ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇ ତେଜପତ୍ରରେ ନାଲି ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ସେଇ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ, ଅକ୍ଷତ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯୋଉ ହଳଦୀ ମିଶା ଅକ୍ଷତ, ତତ୍ସହିତ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ, ଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ସେଇ ନାଲି ସାଲୁ କପଡାରେ ଆପଣ ଗୁଡେଇକି ଆପଣ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନାଲି ସାଲୁ କପଡାରେ ତାକୁ ରଖିବେ ସରଞ୍ଜାମକୁ, ତାପରେ ତାକୁ ପୁଟୁଳିକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଟଚିତ୍ର ଯୋଉ ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଗ୍ରହ ଥିବ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନର ଯୋଉ ବିଗ୍ରହ ରହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ କିଛି ଦେଇଥିବି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ର ଲିଙ୍କ କିଛି ଦେଇଥିବି, ସେ ଲିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆଣିବେ, ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଆଇଡଲ୍ସ ସବୁ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ସବୁ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଏଇ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିଛି ମୁଁ ବାଛିକି ଚଏସ କରିକି ଦେଇଥିବି ଯୋଉଟା କି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରହିଥିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଛି ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେଠାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ରଖନ୍ତୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜୋରୀ ହେଉ, ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ଗଡରେଜ ହେଉ, ଯୋଉଠି ଧନ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେଇ ପୁଟୁଳିକୁ କେବଳ ପକେଇ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧନ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବ୍ୟೈ ନମଃ এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହକାରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଆପଣ ସେଇ ତେଜୋରୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ପକେଇବେ। ତତ୍ପରେ ଆପଣ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ
ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଧନ ଜନିତ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରଜ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଋଣ କରଜରେ ଆପଣ ବୁଡିକି ଅଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ ଠପ ହୋଇଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆକାରରେ ବ୍ୟୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଭୂତିର କାରିଗାଟିଏ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି 17 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଟିକାରୁ ରାତ୍ର 11:50 ଘଟିକାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ କରିନେବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ଉପାୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣିକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ଆଉ ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଉପାୟ ତ ପାଇବେ, ତାର ବେନିଫିଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟକାର ଅବଶ୍ୟ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣିକି ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।